Bakit? What? You want pera? How much your pera now? Sus, anak mo mukhang pera. Ayan oh. This your pera. Give it to me. Give Papa. How much that? How much that? Okay. Your pera. Tingnan mo mukha yung pera. Ayan. Bili kayo ni grandma doon. Takbo agad ate. Pera daw ate. Dami siya pera dami daw siya pera. Ano bibilin mo na sa pera na yan? Bilhin mo na natin. Takpan mo na yan. Kaya magawa na naman yan ni Kulit. Pera. Ano bibilin mo sa pera? Happy? Ang ayos mo na, Bi. Ayos. Say thank you. Thank you. Papa. Sa pera. Okay. Sis. Ha? Ay, sasabi siya. Ay, sasabi. Dance na lang. Dance na para maging masaya si Papa. Ay, sus. Abat-sabati. 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 Sus. Sayang mo ng